Pagod na pagod si Tata. Ah! Ay lang. Pagod ba? Pagod na pagod ah. Nahawasin na dyan sa lupa na yan. Dahil parang tatampak. Manumano ba naman eh? Kala ko siyang tambakan na eh. Pero yung malaki gagamitin dyan. Madali lang yan. Ilan? 50 step. 50 step? Oo. 30 by 30 yan eh.